Bi ye araba ye ka bɛn farafinkalo tile 6 ma n'o an ka mɔgɔw jumada u la lasiri fɔlɔfɔlɔ bamanankan la ka bɛn tubabukalo tile fɔlɔ ma 2020 an bɛ ka hɛrɛ kɛ an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ an kanuba bɛɛ lajɛlen fo ka yirala k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ sigi ka an lajɛ la an vidéoman an ka bilan kunna minnu bɛ sigi ka an filɛ toujours olu ye mɔgɔ hakilimaw de ye wa hakili b'u la u bɛ esprit ka ɲa. Bala yira somɔgɔw n ka foli b'i ye fo parazi. Mɔgɔ hakilimaw de bɛ sigi k'an lajɛ kuma min n'a bɛ ka fɔ tiɲɛ don wa nkalon don wa olu de b'a dɔn ka tɛmɛ anw yɛrɛ minnu bɛ ka kuma kan. Donc o la minnu b'an lamɛn a kɛra u bɛ ɲuman fɔ u bɛ juguman fɔ an ka respect b'u ye an b'u bonya an ka vidéo lajɛli la an ka vidéo commenter la a kɛra ɲuman a kɛra juguman ye an lajɛli b'a bɛɛ an b'a voilà nana sisan ok. connexion nana donc i bɛ foli kɛ lamɛn jama la mɔgɔw b'i lamɛn. Ok, comme lamɛnbagaw bɛɛ fo. N'Ala sɔnna u tulo b'i la. K'u bɛɛ ni san yɛlɛma. Amina amina. K'Ala ka san hɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma. Amina amina amina. Ala ka bɛɛ hamina ko nɔgɔya. Amina 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 amina. Bana bɛɛ min na Ala k'i kisi ka bana tɔbɔ ma. Amina ya Rabbi. An bɛɛ b'i yɛrɛ ka degun dɔ degun bɛɛ min degun façon bɛɛ min kɛ Ala k'o ta ka bɔ i kan. Amina ya Rabbi amina ya Rabbi. Salala Mahamadu. Amina Ala ka dugawu minɛ. Amina ya Rabbi. Thème fɔlɔ min b'i bolo an bɛ fɛ k'o lamɛn. Mɔgɔw tulo b'i la. Ok. Comme kuma ka gɛlɛn bɛ hakɛ to ɲini kɛ bɛɛ fɛ. Ouais mɔgɔw n'Ala sɔnna ma hakɛ t'i la. An bɛ ɲɔgɔn hakili lajigin de. Awɔ. Bon an ta ye conseil ni hakili lajigin. Kosɛbɛ. A mana kɛ cogo cogo dɔw bɛ réseau in kan ne si ka kɔrɔ n'u ye dɔw bɛ fana olu si ka kɔrɔ ni ye. O tiɲɛ ye. Ko mɔgɔ saba de bɛ se ka tagama ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ min kalanna ani mɔgɔ min ye si sɔrɔ. O tiɲɛ ye. Aw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. O tiɲɛ ye. Bon n bɛ fɛ ka n da don Kemi Seba ka liti taabolo a n'a kɛcogo kan quoi. Awɔ. Ani n y'a ka tagali min bɛ Mali la le 10 janvier. Awɔ. Bon a taga kun ye min ye n bɛ fɛ ka n da don o la dɔɔni k'o fana ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna. Walayi mɔgɔw tulo b'i la. Liti anw b'a kɔnɔ an b'a dɔn an b'a ka taabolo dɔn. Et puis an ka kɔrɔ n'an ye liti daminɛ. Caman bɛ dɔ kalama o la quoi. O tiɲɛ ye. An yɛrɛ ka mɔgɔbaw b'a la Toma Sankara ni fɛn ninnu Pascal Ljuba n'olu bɛɛ b'a la quoi. O tiɲɛ ye.
lutte baw kɛ quoi. O tiɲɛ. Ne bɛ min fɔ comme François Mitterrand toujours. Fransi yɛrɛ rasisiya barika tun ka bon kosɛbɛ. Kosɛbɛ. An tun bɛna yan tuma min na rasisiya barika tun ka bon, a kun ka bon ni sisan ta ye. Anw ni an cɛw ni. Ouais, connexion de bɛ ka to k'an bila quoi. Connexion de bɛ ka to k'an bila. Anw ni an cɛw ni Congolais ni Haïtiens an bɛɛ jɛra ka rasisiya in kɛlɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Au début, on était tellement agressif, on tombait dans l'agressivité quoi. O tiɲɛ. Tellement agressif, barka tun nana bonya quoi. O tiɲɛ. On a mis sur Senga au SOS racisme avec François Mitterrand, qu'à présent, c'était une métisse. Quand tu chantes une femme beaucoup que les bords, que faut Madame Tobira, qu'on tient droit là, il était député à l'Assemblée nationale française. Au début, il faut à manifestation, qu'à démarche, qu'à actuira. Donc les dallas au bas la tête, tel que tonton David, MC cela, il y a Demson Chama comme il à l'époque. Ah oui. Bon, on a abouti à l'Assemblée la fouille dans la loi votée. Esclavagisme qui a aboli le 10 mai, la loi de l'Assemblée nationale, la loi civile quoi. Bon, quand la phobie avait fêté une belle France, mais nous à chaque dîner, on va de nous du palais fort, on va rentrer chez nous. François Urban demande la corde. Moi, je remercie le peuple français. Vraiment, l'État français était un bon souffle. Ani français donc dirait qu'on y bec les Kenyans faire. Ok. Bon, il y a le Kémy se va nous faire la jambe. Ambu l'a fait. Ambu kakula. Et dire que Mamba la terre que les Congolaises, Maliens d'Obaï, Maliens y aura d'Obala. Malé ou l'Oloyan. Mais il y a sorti là-bas mingue Mali tola Francia a jama machaya kumya to na jama machaya mno kun fana fiye quoi a fo kana globila c'est umna to Mali on ma songa bo parce que dodo yata kuba ku yereta yoda to anyo famu anyan sigano la quoi comme c'est pas ya famu ka fo vraiment mo munu ba ko ni Mali koto lutaye quoi on a la récupération de là quoi Tishirine Numbula, Javraga, Bargadendo, voilà ton ben kagada al deni mboro tumana ka yara la ka fokolu ko olu de uka ko la be ku sembola ok bon anyabo ko kelen la obi Mali la fana obi foko ko kelen de ke quoi awo et là tu as me faire rapport à donner faut mo yana ka longa foko tableau de kelen quoi que mi se ba bien olu be hakli be mina malani que mi se ba vitamine fin su kelen ta quoi ok bonsoir Siré. Donc, Kémy Seba, il est français, d'origine béninoise. Oui. Comme un de nous français, oui. Oh tiens. Bah, les français, qu'elle est trop débat là, quoi. Oh tiens. Vous pouvez la faire que vous avez un litu récupérable au mal là, vous n'avez que Kolobo au litu que vous le français au taralier, quoi. Oh tiens. Et on a entendu que Kémy Seba, on l'a mis en garde, Allah Tara, nous Kokobo tient à boulogne. En bas de l'ambon islam, il y a un yéro là, tout un tas de couilles, là, c'est la sama. Oh tiens. Est-ce que c'est fait gagner Sénégal Benyana? Ok, là. On m'a que ça va bien qu'abonner accéléré. Oh tiens. Si ça vous qu'elle est venue, on a ni al monnaie ni visé à 3 ans de vie qui a changé, mais visage mon que l'on dit toujours, on va calama. Quoi ça veut? Donc on va au Sénat du quoi. Parce que l'égalité Afrique bête de quoi, Mali quoi, Mali Zorantais quoi. Oh tiens. Avec fait la tâche va minga anniversaire la noix mo que t'as français au gain le 10 janvier avec fait rato hommage miranda ani ka foko wa français gain fin sur que l'on terre. Ala ka barka dula e segi kuma inga tugi ka wala wala mo ko ba kala me
Kémy Seba bina ta cɛba min ka anniversaire fêté a ye français gɛn le 10 janvier quoi dernier français k'u bila avion kɔnɔ k'u n'u kala ta ka bɔ Mali la c'était le 10 janvier a bɛ fɛ ka to bonyamasigi de k'a ye quoi o tiɲɛ ha bon o ni k'a fɔ ko k'a bɛ taa Balkani de kɛlɛ ko Balkani ka ta ka bɔ yen fɛn sugu kelen tɛ fɛn sugu kelen tɛ wallahi u fɔ ka diyaw ye fo maliyɛnw k'o faamu k'a fɔ ko kɛlɛ sugu kelen tɛ quoi o tiɲɛ parce que a ɲɛ bɛ petini na ko Ben le Salvador ale bɛ k'i kanto ko le 10 janvier k'u bɛ français gɛn ka bɔ Mali la ko Modibo Keyita y'a kɛ cogo min parce que a jigi dalen bɛ Kémy Seba de kan donc Kémy Seba ta kun t'o ye quoi vraiment merci beaucoup wallahi a walawala kana dɔrɔn u y'o ɲɔgɔn de kɛ an ye manifu dernier min kɛra français n'a jama ma sɔn ka caya ni Kémy Seba y'a organisé au nom du Mali ni maliyɛnw ma sɔn ka bɔ o sababu dɔ kɛra o de fana ye quoi Allahu akbar o de y'a to n'olu bɛ fɛ k'u ka liti kɛ an bɛ min ɲini u fɛ u ta dati falen parce que an ta nin dati an tɛna se ka falen tuguni quoi o tiɲɛ o tiɲɛ sinon an tun b'a bɔ quoi o tiɲɛ ya o tiɲɛ k'u ta ka u d'a ma u yɛrɛ ko Modibo Keyita ye français gɛn cogo min u yɛrɛ ka wuli ka français gɛn ten an tun bɛ se ka da u ka liti la quoi vraiment wallahi u kana fɔ k'u b'u profiter an ka cɛba in ka tagali la k'u bɛ nin manamana ko sugu dɔn an sen kɔrɔ quoi parce que tellement que kalanbaliya digila Mali la Mali fɛn dɔn mɔgɔ min bɛ fɛn dɔn o de dɔgɔyara Mali la kojugu ka tɛmɛ o de y'anw siran quoi parce que u b'u to da dɔrɔn dɔw bɛna taa tiɲɛni ni fɛnw kɛ u bɛna taa tɔgɔ ta ka da an ka cɛba in kun ka sɔrɔ a ma dabɔ o kama quoi o de y'a to an bɛ fɛ ka nin fɔ maliyɛn bɛɛ k'a mɛn quoi yan'a kuma ka se quoi n'u bɛ fɛ ka faransi drapeau jeni ou bien u bɛ fɛ ka ambassade de France attaquer u ka wuli sisan u yɛrɛ ka taa k'u yɛrɛ ma quoi o y'u n'u ka autorités kungo ye quoi Kémy Seba c'est pour toute l'Afrique bon Kémy Seba a kɛlɛ tɛ kɛlɛ in na quoi an groupe camanba don an bɛ faransi fan bɛɛ an mɛnna kɛlɛ la depuis Kémy Seba yɛrɛ ma wolo ni kɛlɛ in bɛ sen na Allahu akbar sinon activistes bɛ yen congolais ni fɛnw don olu bɛɛ bɛ se ka taa Mali la hali an ka maliyɛn min b'a la a b'a sigi ka lajɛ o fana bɛ k'i préparer fana un jour ale de bɛna Kémy Seba place ta a bɛɛ ɲɛna a b'a sigi ka lajɛ mais i m'a ye o n'a ka politiciens tɛ bɛn yan o tiɲɛ fɛn fɛn bɛ na récupération na a bɛ wuli k'i dénoncer n'u t'a dɔn anw b'a dɔn mɔgɔ min don ni mɔgɔ min b'a to yen a ye kɛngɛrɛ da u ye a ye kɛngɛrɛ da baba a ye kɛngɛrɛ da Tshisekedi ye a bɛɛ y'a mɛn an y'a mɛn wa n'u ma sabali ale bɛ a dɔgɔninw bɛ kɔfɛ da kɔkɔw bɛ kɔfɛ olu tɛ ka kuma fɔ olu ɲɛ b'u bɛɛ la olu ye français ye o u tɛ se olu la fo ka taa diɲɛ wuli o tiɲɛ olu kɛlɛkɛcogo man ɲi dɛ o de y'a to n b'a f'u ɲɛna maliyɛnw ɲɛna u k'a essayer k'u yɛrɛ méfier quoi voilà ninnu kana taa i bɛ taa sɔrɔ duwawu dɔɔni dira olu ma dɔrɔn olu b'a essayer k'u bɛ profiter nin senfɛ ko ka tiɲɛni kɛ Mali la non u kana kɔrɔbɔ quoi Allahu akbar o de y'a to n y'i wele an bɛ fɛ ka kuma a tagali a bɛna taa ko min yɛrɛ kama an ka maliyɛn bɛɛ ɲɛna u k'a mɛn quoi a bɛna taa cɛba in de a bɛna taa hommage la di an ka cɛba in de ye quoi a banna a taga kun bɛɛ filɛ Allahu akbar ne tɛ matini fɔ an ye n'u ye kɛlɛ n'u bɛ seko la u ka kɛlɛ in séparer wallahi o k'u ta to 11 janvier la an kɔni de 10 janvier an tɛ manqué Mali la quoi an mɛnna Allahu akbar o de y'a to n b'a fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna bɛɛ ka essayer i y'a ye hali u ye tɔgɔcɛnw ni fɛnw b'a la ni dɔw b'a fɔ ko Arasta bolila de a kɛ tan de Arasta ka liti nin yɛrɛ nin tɛ fɛn sugu kelen ye o tiɲɛ i y'a ye o bɛɛ y'a ye o de y'a to ne ye hasidiya ni ɲɛngoya yɛrɛ ye dɔw ka kumacogo la ani k'i kɔniya yɛrɛ ni maliko yɛrɛ tɛ ne y'o de fɔ ko jogo bɛ bɛɛ la sa jogo bɛ bɛɛ la mɔgɔ si tɛ diɲɛ la jogo tɛ min na o tiɲɛ mais an b'i ka baarakɛta de lajɛ anw ɲɛta vie privée yan u k'o bɔ kuma la quoi min bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ kɛlɛmisɛnnin min b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ u yɛrɛ damaw de k'o kɛlɛ kɛ an ka jamana ko n'an taabolo ko bɔ a la quoi o de bɛ ka digi anw sigilen na dɛ wallahi fɛn fɛn bɛ ka digi anw sigilen na n'an bɛ k'u lajɛ o y'u ka vie min b'u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ n'u bɛ
maliko la u ka mɔgɔkɔrɔbaw nenu nɔfɛ u k'o dabila quoi problème foyi t'a la u tulo b'a la an sɛgɛn an mɛnɛ lajɛ dɛ mais u k'a dɔn k'a fɔ k'anw ka jo anw bɛ se ka ko kɛ min ka jugu n'u ta ye mais u ka sabali quoi o tiɲɛ ye n'o de f'i ɲɛna n ko fɛn fɛn bɛ manamanakan fɔ la ko rasta bɛɛ ta bɛɛ ta n ko jogo bɛɛ bɛɛ la bɛɛ ka sabali quoi bɛɛ ka sabali wallahi bɛɛ kɛ na n'i ka hakilimama ye an ka bɛɛ ta lajɛ min ta ka ɲi anw ka sira tɛ mɔgɔ ko la anw b'i dɛmɛ i ta kan wallahi ya anw b'o dɔrɔn de ɲini u fɛ quoi k'a fɔ ko karisa bɛ tan non o tɛ anw ka sira t'o la n'a y'u diya ko ɲɔgɔn da lɛfɛ kan ka na yira diɲɛ bɛɛ la n k'a bɛ k'olu la masini tɛ u k'a don kɛ n'u y'a don san 100 u b'a bɔ ka yiri mɔdenw na an ka foyi t'o la mais an ka Mali de tɛ o da fɛ quoi il est temps o de y'a to an bɛ fɛ ka riposter maintenant il est temps parce que an bɛ ka manamanakan caman mɛn il est temps u ka sabali quoi i filɛ ka Kimi Seba min fɔ ye u y'a isaye a taalen Mali la k'u bɛ a ɲagarila bɔ ni arasa ye ka a ɲagarila bɔ ni arasa ye mais olu t'a kalama ko communication min bɛ ani arasa donc cɛ kumana o jɔlen ɲɛna k'u ka arasa respecter parce que k'ale bɛ baara min na pour que baara min bɛ se ka ɲɛ fo arasa ka baara ka ɲɛ a bolo Kimi Seba y'o f'u bɛɛ jɔlen ɲɛna fo k'u maloya Kimi Seba ni arasa bɛɛ y'u ka listi daminɛ depuis Sénégal u bɛ ɲɔgɔn dɔn an b'o bɛɛ kalama n'u bɛ an denw ye o Allahu akbar an ye ninnu bɛɛ natɔ ye an ye ninnu bɛɛ ka ko daminɛ c'est-à-dire n bɛ fɛ ka mɔgɔ bin n bɛ fɛ ka mɔgɔ bɔ a place la ani Mali ko fɛn o de don maliyɛnw kun na quoi an bɛ sɔn o de ma quoi anw hakili ka bon n'u ta ye vraiment ko mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ u tɛna se k'o de don Mali ko la anw bolo quoi olu m'o de faamu quoi o de y'a to i m'a ye u mɛnna manamanakan fɔ la fɛ taa tɛ ka mɛnɛ sisi tɛ bɔ wallahi u mɛnna u ka manamanakan fɔ la taa tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ wallahi donc ni mɔgɔ hakilimaw don u yɛrɛ kun kan ka dɔn ka sabali n'u b'u bɛn u ka bɛn n'u tɛ bɛn u ka affaire personnelle n'u ka manamanakan u k'o bɔ anw senkɔrɔ quoi o tiɲɛ anw bɛ dɔrɔn de ɲini u fɛ quoi problème foyi t'a la u tulo b'i la i y'a mɛn wa donc o de y'a to Kimi Seba n'a taara récupération mun b'u hakili la bɛɛ u kanga da u ye tuguni k'u b'o hakili la quoi voilà k'u b'o hakili la dɛ k'a fɔ ko Kimi Seba bɛ taa k'a bɛ taa Balkan den gɛn non allo n ko français don n tɛ fɛ ka min fɔ n'a tigɛra n'a bilenna anw denw bɛ sɔrɔsiya la Serval opération Serval min taara Mali la maliyɛn sɔrɔsi min tun b'a la n'u wolola yan o k'u kun ka ca ni français ye olu ta olu ye Mali dɛmɛ u taatɔ u y'a fɔ a ɲɛna dɛ ko tonton k'anw bɛ taa ko mais k'an tɛ cadeau k'u ye dɛ n k'a kana cadeau k'u ye u ye min faga u la o de man ca o de cayara en 3 jours u ye ko na ni fɛn u y'a bɛɛ a bɛɛ yɛrɛ denw k'u bɛ sɔrɔsiya la yan Allahu akbar wolola yan ka mɔ yan français don u bɛ sɔrɔsiya la yan olu de taara Mali sauver avec Hollande Allahu akbar bon n'a fɔra ko ni o kɛlɛ kɔni kɛra u y'an ka élection dilan ka d'a ma d'accord hali n'an b'an tɛgɛ b'u bolo il y a une façon a ma se k'a fɔ ko taa n ka drapeau jɛnde comme taa u ka ambassade ni fɛnw jɛnde non c'est pas comme ça aw ɲɛna ko ni kali an bɛɛ ye maliyɛn de mais an kɔni an bɛ se k'a fɔ Faransi de y'anw ka ko bɛɛ dilan ka d'a ma Mali m'anw dɛmɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na anw de ye Mali dɛmɛ Mali ma foyi k'anw ye papaga hali an denw an ma se k'u kalan Allahu akbar wallahi an ye den minnu wele yan olu de tɛ militaire la yan olu de ye sɔrɔsiw ye o kosɛbɛ ma fɔ Serval min bɛ yan sisan Faransi ka ca dɛ parce que olu caman ma taa kɛlɛ kama mais Balkan fɔlɔ min taara a tilancɛ bɛɛ tun ye maliyɛn denw ye Allahu akbar n ko ne yɛrɛ tun bɛ Bamakɔ n'u nana an y'u caman ɲɔgɔn ye Bamakɔ ye k'u nana Mali dɛmɛ kɛlɛ la bon comme mɔbili dalen kura don Faransi u tɛ ko kalama u ɲinɛ de ko wa ko Faransi y'an juguya a bɛ tan n ko an yɛrɛ denw de taara an b'o bolo la a tɛ tɛmɛ quoi simplement dɔw wolola yan u ye bin ni mais o bɛɛ tun ye volontaire de olu de y'u tɛgɛ kɔrɔta k'u bɛ taa kɛlɛ la
Francisco ese ku trop fo ka fo ko bu bokene ma no lo te so su ka tabole na mtiga keme trop fi na be malien Allahu akbar ando mata balontan no bulo ngande hal dem ta balontan ande ba fi ku kata chama tumbi ba ngo français tumbo la semaine oche ça tu m'as fait na balontan na balontan ta fra ka balontan ande ba fi na ita fasudu atito mo bon na fa ko munu ma deli ka tagama o te mali ni France o te diplomatie be tatu tabolo do lu ya do ko ka wuli do ka wo ci e ka profiter ka mo blabla nyona non en terme mo sito intuni ko ke quoi wallahi nimbe chekele de juga ya rasta juga do ka foko wa kwanti fe ka ya nyena bana chamanta yo ye ko o de ko yere o de bi ka ko yere to chen quoi wallahi nimbe o de mo aka e pote mo mi bolo wallahi activiste do wallahi abilité à oui gratuitement wallahi do yo mogo bola ka ko fuka fasa wallahi est-ce que magade comme ya wasta to ifa émission bi sera dise kana France atise ka dese atise ka dese ka ta bi sera dise kana baraka ya ayi comme on de la tuko be na wa mogo la ko ba da furgu yira est-ce que l'état fana tina sika na kana baraka yila ma soro ya kaka sala ta ka be ka to ya bi sera ke wallahi bi sera ke wala to ngo ai che ban fode wallahi mo mi sona ki bani bema ki sigi ko maliko awlu shit sera ke ne te sera ke wallahi tebe wa sa fa to me se be ne fala fa ite me on ben na on yamba ga do ne nan desi la kamba yere ta fa kana fulu laje wallahi ma be ni bela iska ya fa kana fulu laje fa bi ka bana ma ko ta fa be ni benye wallahi fa bi ka fo ka mala ko fo ba kili be ni benye na folo ya abunya don bagala abu fa nya abu ba nya fo ne de afi ni mi go ni fa bi ka kuma ka ta ne bu be fa don bi se ku be fa trop fina kelengele ibitu laje o fa yemi ke ika ba kili ka ta bolo laje ay mi ke no e kele mais maliko kele to tukunde ngo jugia ko kele do o de to ka da black quoi il est temps wallahi ya o de to il est temps ka da black quoi mbeka mo wanyu ka mala kan chama mbuku laje uga peti ni mabo ko diba jabi ko be do fa bachili ma awo anyinga ko bachili dali fa ku be tugudi wallahi min be bachili bolo ko esko alo jaga ba le fa bolo al bachili ka na fulo jaga ale fa de pa bolo la ma yon solo wallahi ko ne kote akulubila o ka was 24 fala ko bachili ka na fulo ka jaga ka de pa abu ale fa de pa buruju ka na fulo nyon tubulo wallahi akulubila il va faut bon fala pareil mo petit fleur d'abord problème là est-ce qu'avec akuma mo petit ka ateka kuma yenga baba teka kuma yenga mo problème be mo petit bibi na aka gele ni mali fambe est-ce qu'ale tlekele kuma no ka bon ko ka te o ka ba mo petit di oche munyala se ya fadon to de babulo ngoni mo muso me furuka bla e o de la na ke ta ki bla krefe oche o te fadon to ya o fadon to o fadon to ya de am ma ko fa ambo de wolo ko fadon to bi be de numbalo am ta ko bla lo bi shu bi ga wallahi ala foi tala wallahi ya atunga mbugo tindo fura ya kana na ki jila jakala je mi be bola wallahi na benga profito de fera ka ina soro ka anga impo na ngafanwa ya ta sha mo na ngwa wuli na fa amai ma de wallahi au dombe ya utesta ta yoro on a to ngomo défi de l'enseigner ni amna ke dans peu de temps adon menacé de aga jabi aga was 24 alu fa ya kene ka do abo iba fa ko ne afiye Allahu akbar iya kuma fo mo shima sambi dugu teme isente yala iya kuma fo ambe mbafti doke amba hal jugo al mimi na filmer da site sambi dugu ba tigite na do ala nga camera manu ise au-dessus de sambi dugu iya kuma fo mene amba yula ka fogo wasta amba fe ko saya
et puis maraka do amba soutenir nanga na folo nanga wari nanga idée o mo tise ko wuli ni asilia do amba idée la ko foko lo ka te marché afanya fi malgré aka ko do be al mo o da tungo be mo ka ko be tsiranya sa ko sabalisa oche ka foko mo ko jugudi kele do amba ulambo de tambo yanga jena mais non et surtout mo mi te gouvernement na aka na folo tumba bulo be atu bisika wula no fe ko sabali kemi sebade aba sache faut tout le monde ben ko ko de ko ango fu yeno ko me quoi quelle faut tout le monde do ya la ka fa kele ko ka bulla e mo ale boli kemi sebanya mula ube te leader ya ube oui ah mo be boli mo nya seulement il doit faire la récupération mais qui c'est moi là c'est beaucoup bien mais le 10 janvier c'est en bas qui la jambe là avait passé trop ni ala sona c'est tout c'est tout do ka ba jumadu OK a jumadu anga si kala je ni ala sona no de fo ben yana ngo mo mbale ko fo mbal ko do na ma di ka sola do ma ba di ko aba do ko do ta fe iba se benga bla yafo wallahi yafo il va se vengabla lu chitam ni fenche be ben ko ne te ko le faire quoi ya te ko don quoi ama delika trama te je don ama delika liti jana ma ke wa o ta so wata wa mo andira ba mi ko chi fen ko fa be wuli abe kule la ya o nyala ko male fa ba be sno la male mbe kre fe na be ka la ya on de fa la mo ya on te mole ka fo am on be kana ma on be so mo be fa la on va voilà, on n'est pas honte. Ou si t'as une finche, comment t'as fait avec 2 minutes au Canada, il y a des gens qui ont dit, quand faut quand même chiffrer là, non, c'est pas ça. Au club là. On a tout le monde faire, tout le faire, il y a des voilà, voilà, que monsieur va gâter là. Oh. Malon ga famu ka fo kwa ma ataka ku yemi abita cheba do de kama bana ya bon ka yu la fana ko français de ko papier français de babolo ko il est comme nous ka anan de munu bi aku be mo su gele voilà afa muna ni ke mi se ba français ou kele to kele tableau me mo bolo ka français ou kele ulu ka membolo akilla fin su kele onte oche voilà anu be nyon ka ya amba dambu kele to oche voilà nous lu ta en tableau do en tableau fougne na ko ka famu quoi oche voilà donc ola temu flana ikoko malika be ka bara mingene a stratégie bora jamana mununga ni jamana mo mununga bara do wu bara nke ketuga mina pour que kasega silamɛ yɛrɛ latunu toga mina u tellement u ka fari u ka idéologie la donc i ko k'i bɛn'i da don la ka dɔɔni fɔ o fana na donc mɔgɔ bɛ k'i lamɛn o fana na kemi sebata in kɔfɛ mɔgɔ bɛ k'i lamɛn n bɛ fɛ ka idéologie fana taabolo f'i ye idéologie min don Égypte kalandenw a 90% bɔra Égypte de an bɛ madrasa kɛ an ye shahadaw sɔrɔ an bɛ kalan kɛ quoi kalan an b'a dɔn an bɛɛ b'a dɔn quoi an ye dɔ kalan cɛ fana la quoi bon an bɛɛ tilalen kalan na an dɔw taara ka taa an nana Faransi yan dɔw taara Égypte hali ni an ka festival lajɛ festival sonique an ye min kɛ Kayi première édition a denmisɛnnin dɔw tun bɛ yen u bɛ fugula bilenman dɔw kun na quoi o caman bɔ fana tun bɛ Faransi hali Malika yɛrɛ tun bɛ yan o de y'a to n ko an tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais an b'u bɛɛ dɔn quoi misiri si tɛ Faransi n'u donna yɔrɔ min na u bɛ bɛɛ kalan a porte la Villette i b'a ni Malika tulo bɛ na a hakili kan ka jigin dɔɔni quoi a tulo b'i la dɔw tun bɛ yen bon n t'a tɔgɔ fɔ quoi marakaw bɛna u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a da la a b'u bɛɛ kalan dɔw di sala bɛna dɔw di lawali bɛna ni bɔgɔri bɛna ni muslim bɛna ni kuranɛ bɛna ni kitabu fɛn fɛn bɛna u b'i kalan a bɛɛ la bɛɛ
dɔ sigilen don k'u koli u bɛ mɔgɔ kalan mais ni seli waati sera u bɛ bɔ kɛnɛma u bɛ t'u jɔ u tɛ seli Allahu akbar ni seli banna u bɛ don u bɛ tila ka mɔgɔ kalanni daminɛ parce que u ma sɔn o ma quoi bon ne de ye n t'o la ni kalan banna n nana n jɔ a kɛrɛfɛ n ko bon ko mun ni seli sera e bɛ bɔ e tɛ sɔn ka seli kitabu minnu b'a bolo dɛ commencer ka intéresser quoi a commencer k'u don u la ka tɔgɔ k'u lajɛ an b'o kalan an bɛ baro kɛ a bɛɛ nana ni kira cɛ ne yɛrɛ tun bɛna n ba lamɛn i bɛ bɔ i tɛ seli i bɛ seli dabila subhanallah e mbalma ay kuma lamɛn dɛ c'est une idéologie de Faranɔ ka taabolo don Allahu akbar ni n'u sigira n'u y'i la convaincre e bɛ seli i b'a dabila jinɛ olu bolo a jinɛ jahanabe tɛ yen tout est écrit par l'homme adamaden de y'a bɛɛ sɛbɛn n'i sara aljinɛ tɛ jahanaba tɛ yen sariyaw de don an yɛrɛ y'a sigi ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka ɲɔgɔn kisi fɛn ma dɔnnikɛlaw de y'a sɛbɛn tout était écrit par nous-mêmes donc ala kuma kan tɛ mais ni de donna kuranɛ kɔnɔ n'i y'a kalan i b'a dɔn k'a fɔ ko nin kumakan in ma bɔ yɔrɔ si ni ala yɛrɛ tun tɛ mɔgɔ si tɛ se hakili tɛ se k'i yɛrɛ sɔn k'i bɛ ninnu sɛbɛn quoi ni ala kumakan tɛ mais n'i y'u fila de da ɲɔgɔn kɔrɔ k'u lajɛ ni mɔgɔ min limaliyalen don i bɛ bɔ o kɔ quoi o tiɲɛ mais ni mɔgɔ ma kalan fɛn bɛɛ la cɛ e bɛ tunu o b'i la tunu ni ne tun ma fɛn dɔw dɔn n tun bɛ tunu Allahu akbar an delila ka Ajara invité o b'a kalama Ajara nana Faransi an ye conférence ɲini a fɛ ni Ajara tun sɔrɔla don u tun b'a bɔ diinɛ la don a bɛnna ka cɛ u tun b'a da to a la mun b'u kunkolo la hali jaka tɛ Ajara kunkolo la Allahu akbar camu saba a bɛ mɔgɔ kalandenba o de y'a to denmisɛnnin tugulen don fɛn kɔ u tɛ fɛn min yɛrɛ kalama kosɛbɛ quoi Allahu akbar fɔ denmisɛnninw ɲɛna da u tulo b'a la ne m'a f'i ye ko depuis a y'a daminɛ anw y'a taabolo ye mais on s'en fiche parce que a tun bɛ ka min kɛ o tun bɛ bɛn ne ma dɔɔnin quoi o de y'a to ne ko ne da t'a la quoi mais comme bi k'a ye an balimamusow n'an dɔgɔmusow na muso bɛ tɔɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a kan ka silamɛ bɛ tɔɔrɔ quoi wallahi et puis muso fili ka di ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o tiɲɛ muso ka yɔrɔ dɔrɔn de kama an bɛ fɛ ka idéologie fɔ mɔgɔw ɲɛna u k'a mɛn quoi a fɔ bɛɛ kulo b'i la Malika ka idéologie fɔ bɛɛ kulo b'i la a bɛ caman yɛrɛ sigilen bɛ k'i lamɛn k'a fɔ sitani taabolo don hali n'a ye ne jasi ni dɔ ka na ne ye min kalan a la n bɛ se k'i bɔ silamɛya la Allahu akbar hali tuma dɔ la ne ye miiri tuma dɔ la wasiwasi bɛ na a b'a fɔ ko est-ce que seli ye tiɲɛ ko mɔgɔ min don a kɛlɛ tun bɛ fɛ k'a bɔ kɛnɛ kan mais bɛɛ siranna ni u siranna k'a bɔ kɛnɛ kan bon dɔ y'i sɔrɔ k'i dogo a bɛ k'a kɛlɛ kɛ dɔɔnin quoi so a kɛlɛ tun b'an kɔnɔ a kɛlɛ tun b'u kɔnɔ a mɛnna dɛ bi tɛ dɛ a b'u kɔnɔ a mɛnna Allahu akbar wa i b'a caman ye Faransi a caman bɛ yan fana a dɔw kɛra jinɛmoriw ye a dɔw kɛra nanbarakɛlaw a dɔw kɛra dɔgɔkufɛlaw ye a dɔw bɛ kaso la a dɔw kɛra ŋanamunakɛlaw ye mais a bɛɛ dɔnnibaga seli ni sun o t'u taabolo ye Allahu akbar hali t'a la chapelle i b'a dɔw sɔrɔ halisa u bɛ babu kɔnɔ u ka fɛnw b'u bolo mais a bɛɛ kun faralen don a bɛɛ kalan ni Egypte de Allahu akbar parce que Egypte n'i taara Egypte kalan sugu bɛɛ bɛ yen Faranɔ taasira bɛ yen kuranɛ taabolo bɛ yen dɔw yɛrɛ jɔsɔnnaw taabolo bɛ yen yaya i m'a ye Egypte dɔw bɛ yen olu tɛ seli u tɛ suɲɛ kafiri min bɛ Egypte a tɛ diɲɛ jamana si Allahu akbar Faranɔ taabolo mɔgɔw ala ko kuma tɛ misiri non olu tɛ seli o olu bɛ yɔrɔ bolo ala ko tɛ tiɲɛ Faranɔ yɛrɛ ma fɔ k'ale ye ala ye a y'a fɔ ko Faranɔ fana ka sɛbɛnniw bɛ yen a ka fɛnw bɛ yen Faranɔ ka taabolo bɛ yen yaya mais o m'a faamu k'a fɔ ko hali n'i b'o kɛlɛ sugu kɛ a tun y'a daminɛ dibi la cogo min mais minnu tugura kɔ olu ma foyi faamuya a ka kɛlɛ taabolo la sisan u yɔrɔ b'a dɔn ka peyi k'a fɔ ko silamɛya k'olu yɛrɛ bolo ko silamɛya tɛ tiɲɛ u b'a kalama
wa u dalen b'a la fana a donu kunna fana ko silamɛya tɛ tiɲɛ bon ko minnu b'u kan olu k'u ka kalan ma se o ma quoi ka se o différence bɔ ka bɔ ɲɔgɔn na quoi o tiɲɛ donc u bɛ faransi a mɛnna u bɛ faransi u bɛ Sénégal u bɛ Gambiyɛnw b'a la u bɛ yan u ka ca ya o de y'a to n bɛ fɛ k'a fɔ musomaninw ye u k'u yɛrɛ filibe hôtel ni fɛn ninnu na u k'o sen bɔ a la quoi o man ɲi u ma quoi mɔgɔ yɛrɛ n'i bɛ mɔgɔ piéger adamadenya la a man ɲi quoi comme Ali Baba ye min ni ustazi muso ye min kɛ bɔ wala ka micro bila cɛ la k'a labɛn ka taa cɛ enregistré est-ce que o ye adamadenya ye o man ɲi o man ɲi o a man ɲi surtout vie privée ni fɛn ko la n'u tun nana bɔ de ko Ala sa jamana wari don bi na mɔgɔ fɔlɔ min tun bɛ wuli a kama anw don o tiɲɛ mais est-ce que jamana wari b'a bolo ayi a tile kelen ma baara kɛ ni hali a ma kɛ maire ye kuma t'a budget ma wallahi a ka jɛkulu de b'a bolo anw tɛ jɛkulu la mais jɛkulu simple de b'a bolo o tiɲɛ o jɛkulu yɛrɛ dɔ fɔ o de mankan bɛ ka caya ta an ka mouvement citoyen jɛkulu tun ka bon ni CDR ye ni an bɛ se k'a fɔ an ka mouvement citoyen kɔfɛ jɛkulu min nana n'a ka bon Mali la o y'a ka CDR ye quoi Allahu akbar wa a taabolo tun ka ɲi a ka ɲi hali sisan a taabolo ka ɲi dɛ mais tellement a bɛsɛnkɔniya n'a nafi nkalon cayara ani k'i détruire o dɔrɔn de cayara kɔnɔ o de ani cɛ yɛrɛ kɔniya quoi n ti fɛ k'a ye ɲɛ yɛrɛ la o de kɛra ale ta o de kɛra sababu ye k'u b'a fɔ f'u ɲini ka a nin tigɛ quoi wallahi ko b'u ka sɔrɔ la k'a sara wallahi ben ne yɛrɛ dabali banna jusqu'à présent il a pas vraiment c'est pour ça que je le dis chapeau à qui continue à ça la bɛ tiɲɛ bange a bɛnna la ni kira cɛ anw tɛ mɔgɔ ka jɛ la dɛ n'o dit la vérité oui voilà an bɛ ka sigi k'aw bɛɛ lajɛ an ye malidenw ye cogo min an kun ka kɔrɔ n'aw tɛ an fana ye malidenw ye ten an y'an ka liti kɛ ka sɛgɛn hali n'an ma nɔ bɔ kɔni aw kɔni b'anw ka hɛrɛ kɔnɔ bi démocratie min nana o sababu bɔra anw na vraiment ne kuma hali n'a dan n'o kelen ma hali Abibu Camu yɛrɛ min bɛ ligne na sisan i filɛ ka yɔrɔ min fɔ Malika kan nin ale bɛ caman fɔ a la nin cogoya la tan bon Camulaka ninnu Segu ne tɛ Abibu Camu in dɔn n t'a la a bɛ bɔ yɔrɔ min na mais Bakari Camu kɔni Segu ne ka kalan fɔlɔ ale de bolo je pense troisième année oui ka sɔrɔ ka bɔ yen ka taa Sara Ture fɛ yen oui an ka génération mɔgɔw caman de taara Egypte kan o tuma bourse tun bɛ d'aw ma gratuitement quoi donc Malika in ka idéologie de bɔra mun yɛrɛ to hali Malika ko idéologie min ko ni Malika b'a sira kan sisan mɔgɔ ninnu tun b'anw détester kojugu o de y'a to tuma dɔ la ne yɛrɛ tun bɛna don u ka jɛ la Allahu akbar parce que olu yɛrɛ bolo Mauritanie kalanden ye kafiri ye quoi u tun b'an traité ten de quoi ko an tɛ sɔn Ala ko ma quoi bon n'a fɔra ko i ye nin kalan sugu in kɛ ka fara o kan donc a b'i tagali teliya quoi o tiɲɛ bɛn quoi o tiɲɛ voilà ani morikalanden ninnu tɛ bɛn o tiɲɛ bon o de y'a to ne b'a fɔ n balimamuso ɲɛna il est temps que u k'u yɛrɛ saisir u ka nin bon fɛn fɛn bɛ nin kɛlɛ misɛnnin ninnu na olu si tɛ a kalama a réalité min bɛ dugu ma quoi u t'a dɔn quoi dɔnnibagaw don quoi u bɛ se k'u lafili en tout moment wallahi ni min ma da la i ka rendez-vous di yan je te donne 3 mois n b'i bɔ tabiya la mais hali n'i y'a kɛ n bɛ nimisa quoi Allahu akbar alhamdulillah anw ye kɔni y'a kura an dara la ala kɔkan an b'a dɔn nin ma bɔ yɔrɔ si ni ala yɔrɔ tɛ donc ni mɔgɔ min dalen t'o la n t'a dɔn i bɛna da fɛn min na diɲɛlatigɛ kɔnɔ quoi wallahi taabolo in yan a bɛ yen dɛ mais c'est pas la tiɲɛ tɛ quoi wallahi fɔlɔ silamɛya yanni silamɛya kana diɲɛ tun bɛ yen wallahi mais kuranɛ nana de ka jogow de saniya k'a ka kɛlɛba in ni ɲɔgɔn fagaba ni nkalontigɛ ni suɲɛni ni jɛnɛya ni fɛn ninnu k'u bɛɛ clarifier k'a bɛɛ min ma ɲi hadamaden yɛrɛ ma hali n'a ma ɲi ka kuranɛ ye fɛn fɛn fɔ n'i tugura ko i ni bɛ kɛnɛya o tiɲɛ wa n'i bɔra ko i ni bana bɛ sa o tiɲɛ voilà vraiment
ye chama mo ye famia chama ba soro ko ina donc an bi fo ki wala nyuma don ni ibise ka do fara kuma kan ni do bi bolo ka mun bi bolo ka fara kuma kan ibise ko fo an bi mo damado ta direct la ka soro ka atire mbe fera min je mi kuma ka laban ben bolo ouais bo fronto kuma mi fo marao ni falu ka kele bismillah wa chamu mikla abi chamu mikla gi wole anye on pas de que samedi ani falu bon ani falu benaka samna kele ban comme maniga de tunyanga falu ye folo lu maka donuta lu ka indépendance ta bon da tani anyanye shi falu maka comme fa antun ta donc faut falu diminuer encore quoi comment tu as chevani ye couteau et avion ta terombo fara bon comment bolan te jidu matkuni bon comme on be fanga no fait bon mi se ka lana fanga na fani falu ka bel bani falu ye on pas de que samedi de venir bon anye kele bon on be se que maniga o mambo lu bla no la voilà bon de tout me faire fo ça ya ka fo ba fronto ko ani falu benara ko kele bana ya me banye maniga o bla no la bro dala merci beaucoup comme ma gasama comme on fana benara quand tu go ta pese ala OK voilà bro dala ambe candidat wala ni so ambe maliki kulu walita ambe tukako ubi ambe mama kere ta no ya basta OK problem dala amba sheka comme maliki ko le bomba na me ni malaka be na kam sheka ta problem dala merci beaucoup OK mba be fo abe ka klisi maliko indala declaration na abeta quoi ante se kuto intukunu kamba malaka kwa boka kuba uba kele misenu munu bunu yon choko bo da maliko la donc ambe sala da unye pour l'enfant là pour l'enfant là merci beaucoup OK voilà merci beaucoup voilà amina abiyu chamuna amina abiyu chamuna tiens la samasa bora ka befo donc amina abiyu chamu wole sisa abiyu chamu ale bina doni fo ni abiyu chamu bora ni mogo mi fana mi fe ka kuma fana lini bi dimo ni ala sonom abiyu chamu OK chamu appel bi fa fe chamu appel bi fa fe linde mandenja afoninde mandenja samasa bora kan mu foni ayida do kuma chamana ma chambe ye fen chama famu yalla donc allô salam alaikum cham oui ouais mogo ba gilame ouais bonjour ça va ouais ça va alhamdulillah ouais ikulobena kosobe mogo kulobila nere kulobila d'accord donc mi lamel jekulu befu lamel jekulu kulobila mogo be ki lamel ni watina donc grand frère Boralina et anga fulibale kosobe tante fulibla donc RFO souvent il y a une émission mais vraiment il faut continuer parce que c'est intéressant mon chama mais non vraiment kadou et ka participer donc maintenant vu que vous vidéo appel d'abla donc nous faisons moyen de pour comme c'est gagné sur ka qu'il n'en fallait kosobe on y quoi kosobe voilà donc on est donna il y a pas longtemps il y a bon avec comment la main bon si j'ai rêvé quand réellement et bon ma do si j'ai rêvé pour la mire voilà si j'ai fla de kumba bulu tu vois non folo oye aida do ala ko kimi sebaba ga tali minga malila ko akana ke mo chama mbolo ka fogo kimi seba takun de ye ubuna ta barbaria minge ko barkani kata ko kimi seba takun do ko kimi seba takun de moro ye farazo geni minge le 10 janvier donc ko kimi seba takun de o boy mo sigi ko ga boko o bugula tige benya na bebe so ko famia to gamina donc okunye kuma aw ne klubila ouais iko ko e sije folo tu njuma sije folo kunye ko kimi sebaba ka tali minga malila le 10 janvier ok
Kemi Seba. Awo ka kana ke ma caman bolo ko Kemi Seba takun de u ka barbariya kelen minnu b'a fɔ ko barikani ka bɔ i n'a fɔ Ben le cerveau ninnu bɛ manamanakan min na ko Kemi Seba takun t'o ye ko Kemi Seba takun de ye Moro Keita ye français gɛn le 10 janvier donc k'a bɛna t'o bonya masigi de la donc k'a takun tɛ barikani gɛnni ye a takun tɛ foyi k'u kana taa a ka liti tiɲɛ a bolo donc k'a ni Arasa bɛɛ bɛ communiquer u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama donc a ka débat fɔlɔ kun y'o ye filanan kun ye mun ye bon voilà donc nous famia vous voyez qu'à marcher min boloda les 10 awo voilà déjà Fofana Ceder to participer Ceder tenata ou là quoi kosobe ça c'est très clair kosobe s'il s'agit gata ko be France de guerre ko France gata ka bo mal la bo Ceder du son maintenant be bo Ceder mo be bo kalama kosobe ma famille Ceder be bo kalama donc bon Kemi Seba tali c'est bien, c'est une bonne chose ou gata bo beta minge après on sait pas amour donné qu'on a là ko irana ou na ta minge mais mo do be ko de ke il va faut nyar la beaucoup il va faut ça dire que comparaison ko entre Kemi Seba et Rasbach il va roninte ne chien faut le candidat akumala ma famille oui Fofana il va faire no de jatemine c'est-à-dire influen et tout là ne reflète tout là ikulobena ngulobila ebe tout là ne be tout là mo rebe tout là mi c'est Italie et Bordeaux mi ne c'est France ne Bordeaux wallahi e mana barake ni e fin soro ibi nyesi romina e Bordeaux ni ne barake ni nyenga fin soro me nyesi romina ne Bordeaux kosobe bon ne te se ka wuli ka te fona ka dujo ka soro ne maklanga dujo li la quoi vraiment est-ce que Klobena exactement moi je peux pas vraiment construire l'Afrique sans construire le Mali en premier c'est quasi ça dit que on est ni moto discuter quoi wallahi bon ni ni orofo il s'agit pas de contre Kemi Seba ou pas Kemi Seba avec Kelen Minge Kelen c'est noble sauf que personnalité Mindo il est aîné c'est à dire avec Kenya Rajidi ça ne marche pas ne pas comment tere Alpha Blondy a foyer Chicken a foyer et Claudice a foyer avec Tata Chugo min fait c'est pas comme ça bon venez avec un kele ke kumina ko man o fin fly kele ntere c'est à dire que avec un kele minge kele kan mais ale ka kele ke chugo indi man est-ce que vous famo ne wallahi mbegi famu voilà donc oui Kemi Seba ka côté bon dans le détail là parce que mon do be tellement ou Arasba ti fait ou be tien là mais non ça dit que ambe Kemi Seba trop fort ka Arasba si la gauche voilà maintenant comment do fi Kemi Seba tale man la o ma nyinga u ya nyinga ka be Arasba ti u ya nyinga ama fo ko ale te Arasba ti do ko me ka be kele mina ko kele kaya awo ko chamungo ka galonte bele awo ako ka Arasba do tiete cham de afo bien galon fi na yoro mom jay ka fo ne afo tiete chama grafren ma boga fo sisa ku bu nyondo sadiri ba do Arasba ti tenta le boulot kado polémique là avec qui que ce soit autant les numéros tchè quoi minkera le ba ka barala il sait ce qu'il fait mais Kemi Seba faut dominer ne yele la nyame a interview nyame Kemi Seba faut mais quand était Arasa do tientere Kemi Seba tra Sénégal na Arasa nyo ya bado Allahu akbar ale terke mi no jije awaji terke de Arasa comme Sénégal de ñoo de fi ko dona mena fe no fi Fofana c'est que ba do mo mun wila yana mar mo au Sénégal ils ont travaillé avec Arasa et Ablawad Katral là oui ya famia donc ça dit que Arasa côté Maliko Arasa est barra de Gerore avant Mali oui Arasa comme Sénégal de ani jiji awaji nunu de kumbe nyomolo tu connais très bien ya famia bon ni Kemi Seba fo 4 Arasa donc ça dit que bon il va dans communication de quoi
donc portugais siraw fɛ quoi ni c'est à dire que kɔrɔmatigɛli siraw fɛ o bɛ faamu quoi o tɛ baasi ye mais en réalité ils se connaissent a b'a dɔn mɔgɔ min don u ye ɲɔgɔn ye fɛnɛ o kumana fɛnɛ n'i ko k'i t'o tigi dɔn ça c'est autre chose bon kuma débat t'o kan quoi mais ce qui est sûr les 10 marchés anw t'a la quoi c'est leur t'a la on est en train de trouver une solution pour que Mali bɛ bɔ nin dingɛ kɔnɔ dɔw b'a la ko France ka taga bon i b'a mɔgɔ bɛɛ ɲininka France Italie après an bɛ mun de bila a nɔ la est-ce que nous on est prêt pour que ka se ka Mali territoire yɛrɛ bɛɛ sécuriser o question ma t'o jaabi ayi maa si t'o jaabi jaabi cogo t'u bolo parce que mɔgɔ min kan k'o jaabi o tigi y'o jaabi ka ban o b'a dɔn ka tɛmɛ e ni ne ni maa fɛn fɛn bɛ kule la o ye jɔn ye o ye Dayiru Danbele kosɛbɛ Dayiru Danbele a été clair assemblée kɔnɔna la il a expliqué y'a faamuya k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi moyen tɛ yen ji bidon yɛrɛ ji t'aw bolo k'aw min fɔlɔ aw b'a la ko faransikɛ ka kasa kuru don min na sɔrɔsiw bɛ ji ɲininkali kɛ Dayiru la Dayiru ma Mali autorité wele ko ka na ni ji a ye Barkani de wele olu de nana ji di bon olu ye kuma ye quoi ne bɛ min fɔ nin yɔrɔ la dɔrɔn tout simplement tous les gens minnu n'a sɔrɔla olu ye CDR ye minnu n'a sɔrɔla u bɛ ka idéologie nɔfɛ c'est à dire que nin kuma ninnu kana aw bɔ hakili kan wallahi an ka continuer an ka moi je pense que o de da donc i bɛ thème filanan fɔ n bɛ voilà thème filanan min ragazzi ça t'hésite sto parlando da telefono kuma filanan ye mun ye o ye mun ye a ko malika yɛrɛ ka idéologie kalan bɔra yɔrɔ min na k'a bɛna dɔɔni fɔ mɔgɔw y'o la a ye kumana malika ninnu bɛ ka mun kɛ mɔgɔ la mɔgɔ minnu don u ka kuma in a fanga ka bon maa minnu bɛ n'u hakili donyɔrɔ ka dɔgɔ dɔɔni donc ko kalan in bɔra Egypte de ye u n'u y'i sɔrɔ hali karamɔgɔtɔ n'u y'i sɔrɔ k'u b'i bɔ diinɛ na diyagoya la n'u hakilina ye donc a kumana o yɔrɔ de kan k'a idéologie de bɔra Egypte min filɛ nin ye Afrique. Ouais, bon, tu sais que i b'a dɔn grand frère ye kuma minnu fɔ sisan i b'a dɔn k'a fɔ nin ye mɔgɔ kalannen de a bɛ diɲɛ kalama quoi. Kosɛbɛ. Non seulement a b'a dɔn fɛn min don tu sais que i b'a dɔn mɔgɔ caman de bɛ Malika famille in kɔnɔ ne y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ n ko c'est des innocents. A ye maa minnu ko fɔ. Fo fana dɔw bɛ yen i ka ala deli bɛɛ ye i n'u kana sigi ka kuma n'i tɛ fɛn dɔn n'i ma kalan diinɛ la i tɛ ala ko kalama u b'i latunu i tɛ ye bilen quoi. I y'a faamuya ayi u b'i latunu i tɛ ye bilen ne n'a mɔgɔ caman kumana walayi ne n'a mɔgɔ caman ye baro kɛ c'est à dire que u yɛrɛ bɛ tila k'i bɔ diinɛ la ka tila k'a f'i ye ko diinɛ ye tiɲɛ ye ko ala ko ye tiɲɛ ye u bɛ lasigi sisan k'e bɔ diinɛ la aw tilalen kuma la u bɛ segin ka na f'i ye tuguni ko wayi ko ala bɛ yen mais kuma daminɛ la a ka débat kɔnɔ u b'a yirila ala tɛ yen e yɛrɛ bɛ sɔn a mɔgɔw bɛ yen mais tu sais k'i b'a dɔn fo fana Malika famille mɔgɔ ninnu ne tɛ taa yɔrɔ jan yɛrɛ an ka o yɔrɔ yɛrɛ ko tɛ bɔ yen quoi c'est à dire que ninnu nana ni slogan min ye ni mɔgɔw tun y'a adhéré au début fɛn wɛrɛ laɲini wɛrɛ tun b'u bolo min t'o ye parce que u y'o de kɛ façade ye quoi mais min bɛ duguma en réalité il y a beaucoup de gens u bɛ kule la olu t'u ɲɛ dɔn olu t'a dɔn min bɛ duguma min bɛ kɛ kule i y'a faamuya sinon e tɛ kojugu kɛ ka kojugu kɛlɛ quoi i bɛ koɲuman de kɛ ka kojugu kɛlɛ o tiɲɛ bon fɛn o fɛn n'an bɛ ka dénoncer Mali kɔnɔ c'est à dire que n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ bɛ république de kɔnɔ n'i ye république dɛmɛ o ka ɲɛ fɛn fɛn b'a république kɔnɔ o bɛɛ bɛ ɲɛ o tiɲɛ ni république ɲɛna ka jɔ a jɔyɔrɔ la fɛn fɛn b'a kɔnɔ o bɛɛ bɛ ɲɛ moi je pense que o de ye kɛlɛ ye 20 millions d'habitants n'a sɔrɔ olu de kɛn bɛ ka Mali ci mais ça c'est visible olu tɛ i y'a faamuya maa minnu bɛ ka c'est à dire que u bɛ ka maa minnu kɛlɛ n'an b'a la ko karamɔgɔ jugu bɛ da mɔgɔ 4 n'a mɔgɔ 5 wa kosɛbɛ olu bɛ se ka Mali ta otage la cogo di n'a sɔrɔ maliyɛn dirigeants ka dɛsɛ kɔdan tɛ a tiɲɛna a ka bɔ hakili ma non mais c'est très clair dɔw bɛ n'u jɔ ko Morijugu kɛlɛ Morijugu bɛ kɛlɛ Facebook de sanfɛ Morijugu bɛ kɛlɛ Facebook de sanfɛ c'est à dire que olu
u bɛ mori minnu fɔlɔ tantɔ ni jama b'u nɔfɛ olu ye wajibiw de kɛ ka prêcher ka mɔgɔw la tugu kɔ ne bolo n'i b'a fɛ olu tigilamɔgɔw libérer i bɛ prêcher de k'olu libérer ka b'u bolo mais quand toi tu viens avec une méthode k'e bɛ olu labɔ mɔgɔw la nɔfɛ ni c'est à dire que piégeli ni mɔgɔ kantaw ni chantage ni fɛnw ye mais ça va nulle part o tɛ taa yɔrɔ la o. o tiɲɛ. o tɛ taa yɔrɔ la. o tɛ taa yɔrɔ si. donc Malika family mɔgɔw ye o de ta c'est à dire que k'a kɛ u ka base ye u nana karamɔgɔ kɛlɛ mɔgɔw girinna ka don a la après moment kɔfɛ u bɛ taa mɔgɔw chanter ka taa wariw arnaquew b'a kɔrɔ cambriolage b'a dugu fɛn fɛn dɔn o bɛɛ bɛ nin dugu ma mais maa caman b'u nɔfɛ olu tɛ nin kalama donc ni maa min ko tiɲɛ don ne tɛ jigi la n'i ko k'u ka kɛlɛ ye faso kɛlɛ ye ne tɛ jigi la parce que e t'a dɔn de n'i y'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn min bɛ dugu ma ne bɔra o kalama don o don i b'i yɛrɛ ɲini o de y'a to n y'a fɔ n ka vidéo kɔnɔ n ko maa minnu bɛ yen n'a sɔrɔla u tɛ fɛn kalama a la qui sont innocents là-dedans olu an b'a fɔ olu de ye u ka segin u kɔ ninnu tɛ faso jɔla ye bi faso jɔla u tɛ sini wa o tɛna kɛ faso jɔla yɛrɛ ye i y'a faamuya donc olu an b'a fɔ olu ye olu ka bɔ mais maa minnu bɛ yen n'a sɔrɔ olu yɛrɛ fɛn fɔnde u mɔgɔ damadɔ n'u bɛ ka c'est à dire que wariw ni fɛnw minɛ tɔw kɔ kan olu t'o kalama et ces gens là on va pas les laisser faire vraiment camu fɛ k'u bɛ k'an sogo dun an bɛ ministres kan k'u kɛlɛ k'u bɛ k'an ka wariw ndaraki e yɛrɛ fɛnɛ bɛ na ni jugo wɛrɛ ye Mali kɔnɔ min n'a sɔrɔla a tɛ Mali arranger an se ka jɛ n'o ye e fɛnɛ kan ka combattre ka fara député juguw ni ministre juguw kan wallahi c'est cela ne nin de fɔ bɛɛ ɲɛna wallahi y'a fɔ an y'i ka vidéo an b'i ka vidéo lamɛn an b'a suit an b'a partager bon a tɛ fɛnɛ b'a fɔ ko mɔgɔ caman bɛ yen k'olu kun sominɛn tɛ dɛ u kun sominɛn don mais u kun bɛ ka siran u bɛ siran mun na y a beaucoup de gens olu kun bɛ CDR kɔnɔ u tɛ Malika ka idéologie fɛ mais u tɛ ka bɔ ka u kɛlɛ parce que c'est à dire que a bɛ kɛ i b'a fɔ n'a sɔrɔ an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na parce que ninnu y'u profiter CDR la de k'u ka business kɛ kosɛbɛ u y'u profiter CDR la de ka na n'u ka criminalité n'u ka manamanako ye ka don an senkɔrɔ o kɛra o kalama n'an bɛ k'o combattre dɔw b'a la ko non k'a y'u to k'u ka faso jɔ kɛ quel faso jɔ faso jɔ de ye ka musomanin ɲɛnamaninw ɲini k'u ci ka taa e Fofana ma k'u ci ka na ne ma ko wa k'e bɛ fɛ ka ne jugo tiɲɛ jugo la ɲɛ o de ye jugo ɲɛ cogo ye non je suis désolé wallahi ni kojugu bɛ yen n'a bɛ ka ni minnu t'a kalama an bɛ k'o de f'u ye o de y'a to ne bɛ kuma tantɔ n b'a fɔ maa minnu bɛ yen n'a sɔrɔ u tɛ fɛn kalama a ko la parce que association kɔnɔ entreprise de b'u bolo a dugu ma association denw t'o de kalama caman bɛ kule la réseau kan ne t'olu jaabi caman vidéo ba kɛ la olu ka temps tɛ ne bolo ne b'a dɔn c'est des innocents n'u y'a faamu don o don ne bɛ jɛ ka baara kɛ ça me pose pas de problème maa minnu yɛrɛ bɛ ka ne buruja bi wallahi ne t'u juguya la parce que ne b'a dɔn u t'a dɔn wallahi ne la k'a fɔ e yɛrɛ Fofana b'a dɔn wallahi n b'o kalama mɔgɔ min tɛ fɛn dɔn ani min bɛ fɛn dɔn olu tɛ kelen ye u tɛ kelen ye fɛn dɔ Mali ni fɛn dɔnna tɛ se ka kɛɲɛ wallahi donc ni min tɛ fɛn dɔn n'i y'o ta k'o bila i yɛrɛ place la dɔrɔn i bɛ bin a kan i b'a ɲɛfɔ a ye de wallahi a ka se k'a faamu n'a y'a faamuya o da ka d'an bɛɛ la kosɛbɛ i y'a faamuya mais ni e girinna k'a kɛlɛ ale dun t'a dɔn a bolo a bɛ ka min kɛ o de ye tiɲɛ ye i binna a kan quoi o tiɲɛ camu de bɛ ligne na fɔlɔ ne b'i ka appel reçoit camu de bɛ ligne na fɔlɔ voilà o de y'a to ala ye kiraw ci an ma yani a b'a fɔ a b'i don arijinɛ walima a b'i don jahanaba kɔnɔ parce que fɛn min bɛ k'a kɛ i t'a dɔn a ka ɲi a man ɲi e kɔni bɛ k'a kɛ donc kiraw nakun kɛra nin de ye bon grand frère ye kuma dɔ fɔ sa a ka kuma kɔnɔ kuranɛ kalannen kɔfɛ adamaden fɛ k'a ban hakili tɛ se ka fɛn wɛrɛ ye bilen min n'a sɔrɔla k'i bɛ kuranɛ bila o place la ni ala yɛrɛ kumakan tɛ a tɛ yen wallahi a tɛ yen cerveau ma se cerveau tɛ se k'o dɔn c'est à dire que ni phrase kelen fila e b'a dɔn nin kumakan in adamaden ma nin fabriquer o de y'a to hali kuranɛ kelen b'a fɔ ko n'aw bɛ se a ye na n'a ɲɔgɔn ye a y'a fɔ n'a sɔrɔla aw yɛrɛ dalen don aw ka dɔnni na k'aw bɛ fɛn dɔn bɛ se ka na ka kan na ni kuranɛ ɲɔgɔn ye phrase kelen ɲɔgɔn ka kan na n'o ye a ko aya kelen bɛ ko ka na ni aya kelen wallahi i tɛ se o
phrase kelen kuranɛ phrase kelen cɛ tɛ dugukolo kan k'i bɛ se k'a ɲɔgɔn dilan ka na i tɛ se ala jɛ kɛ mɔgɔ bɛ yen k'an b'a fɔ historien ou bien ko écrivain u bɛ dɔ de ka kuma ta ka sɛbɛn ka compléter kafiri minnu yɛrɛ ni kuranɛ nana olu tile la olu dabara de y'a fɔ ko nin adamaden kumakan ye kumakan min bɛ ka bɔ tan nin tɛ adamaden ka kuma ye u y'a fɔ parce que n'i y'a phrase bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kuranɛ phrase bɛɛ a sura bɛɛ ta ka fara ɲɔgɔn kan kelen tɛ yen min bɛ ɲɔgɔn contredit a tɛ yen contradiction t'a kɔnɔ a tɛ yen adamaden dɔ ka na mɔgɔ ma kalan o kana k'o fɔ aw ɲɛna aw b'a fɔ ko non k'o ye o tigi ka fɛn fabriqué ye mais on va où wallahi ali ala ko kuranɛ kelen kɔnɔ ko juru ngɔni minnu b'an bolo gidari minnu b'an bolo ko a b'a anw bolo ko ale o man d'ale ya ko n'ale ala ko k'a b'o kɛ k'ale bɛ fɛn dilan mun ka di ka tɛmɛ an taw kan a ye nin bɛɛ fɔ kuranɛ kɔnɔ bien sûr ça dit que tu sais i b'a dɔn mɔgɔ bannen a bɛ moyen bɛɛ de kɛ moyen bɛɛ a bɛ kuma bɛɛ fɔ pour que ka mɔgɔw laban ka fara a yɛrɛ kan ça a été toujours comme ça kosɛbɛ mais mɔgɔ min bɛ réfléchi ani mɔgɔ min bɛ fɛn dɔn i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ninnu bɛ fɛn min kan tiɲɛ tɛ quoi kosɛbɛ tiɲɛ kisɛ kelen t'a kɔnɔ wallahi donc an bɛ min fɔ an balimaw ɲɛna dɔrɔn u ka segin u kɔ u ka na an ka jɛ ka faso in jɔ faso in tɛ dɔwɛrɛ ye république de don mauvaise gouvernance n'an y'a kɛlɛ république ka jɔ a jɔyɔrɔ la kosɛbɛ c'est à dire que an mago bɛ min na Mali kɔnɔ an b'a sɔrɔ parce que i b'a jateminɛ Fofana e bɛ Italie ne bɛ France yan moi j'étais ma yan n'i bɛ yan république de o de bɛ bɛɛ sanfɛ c'est à dire que sariyaw de bɛ a bɛ boli bɛɛ kan a kɛcogo la donc mɔgɔ dɔ binna ne kan iri kɔnɔ min bira ne ka k'a bɛn'o k'an ni ɲɔgɔn cɛ a b'i diri ni ninnu minɛna k'i ye ko kɛ n'a ma ɲɛ c'est à dire que fɛn fila don soit i bɛ taa kaso la soit u b'i bugɔ i poche kɔnɔ kosɛbɛ sinon adamaden n'i y'a to a yɛrɛ ma a tɛ tilen fo ka diɲɛ wuli o tiɲɛ ye sariya de bɛ kɛ bɛ labato n'a labato n'a ka kan bɛɛ ye o de la hɛrɛ ni lafiya ni basigi bɛ na kosɛbɛ bi n'i ko ko karamɔgɔ jugu bɛ Mali kɔnɔ ko soma jugu bɛ Mali kɔnɔ c'est pas à toi de combattre ces gens-là e tɛ ne tɛ wallahi nka cɛ république de tiɲɛna Mali état de bafouera c'est à dire que sariya tɛ yen o de y'an se yan o de y'a to ko bɛɛ bɛ bɛn Mali kɔnɔ i bɛ ko kɛ hali dɔ bɛ taa sa ka dɔgɔtɔrɔ o bɛ kɛ Mali de kɔnɔ e ka essayer Italie ou France yan i ka lajɛ kuma in segin kuma in kan i ka kuma kun balasira i ko dɔ bɛ taa sisan n ko dɔ bɛ taa sisan ka yɔrɔnin dɔ dayɛlɛ so a bɛ mɔgɔw furakɛ a kɔnɔ san 1 san 2 Mali de kɔnɔ mɔgɔw tɛ bɔ a kalama wa mɔgɔw bɛ taa aran kɛ ka taa u yɛrɛ furakɛ wallahi papier t'a bolo a ma yamaruya k'a kɛ est ce que a bɛ s'a baara la o dɔnnen tɛ mais e ko essayer Italie walima France yan a y'a tɛ kunna i b'a ye yen de k'a fɔ en réalité c'est à dire que anw ka état de tiɲɛna c'est à dire que mauvaise gouvernance de warala anw fɛ yen n'a ye ko bɛɛ tiɲɛ o tiɲɛ ye kɛ ko de dilan k'o sigi a lajɛ Mali Kulubali nana a ye procureur falen ani kasonge bɛɛ tɛ ka nisɔndiya kosɛbɛ mun na parce que a b'an kun na k'a fɔ ninnu ye baara min daminɛ n'a taara ɲɛ bɛɛ bɛ lafiya wallahi jamana bɛ lafiya bɛɛ bɛ lafiya bon n bɛna yɔrɔ dɔ f'i ye Arasa kan i bɛna faamu tu sais que Arasa bɛ ka min kɛ Mali kɔnɔ n'a sɔrɔ activiste bɛɛ b'a kɛ tan n'a sɔrɔ journaliste bɛɛ b'a kɛ tan an bɛ don min na bi an tɛ se tu sais i b'a dɔn min ye c'est à dire fɔlɔ Mali kɔnɔ bi bɛ kɛ se t'i ye dɔ bɛ n'i ka foro minɛ i la k'an daraki i sigilen ɲɛna avocat ta wari t'i bolo sariya min ne kan ka taa o sira fɛ o dɔnni t'e la e t'o dɔn wa n'i taara fɛnɛ n'o sariya kelen ye se t'i ye u b'a k'i ka ɲɛkumun kan o tiɲɛ maintenant vu que média c'est à dire que média warala radio sow bɛ yen mɔgɔw ka degun Arasa bɛ na i bɛ n'i ka situation fɔ ni tiɲɛ b'i bolo a bɛ na ka bɔ n'a ye k'a da maliyɛn den bɛɛ tulo kan mun de la u tɛ se k'o kɛ dɛ mun de la u tɛ se k'o kɛ f'u bɛ to kuma caman na mɔgɔw da la
bobe ke akalama ka fo bingera karsaka wa te daw a foli made c'est-à-dire que munu occuper no dossier la bolu interpeller lu be wole ku nyininga ni ntiki ka faire niveau mena munu kera ni ntiki la i ba fo chene min bora grand dossier ka l'autre jour kosobe ni na nyona ou de la injustice be kele sinon e kele nga wuli yere ma itika fo parce que c'était y moindi mali ma de se ka aga nation so bana se ka ko reke aish c'est-à-dire que to skile no naga kamfoni business ni tanyini opportunité ya de la arasa de tête do ola parce que tabolo do de bambulo arasa banoma o de gwangwan fla no fe ba do mia c'est-à-dire que nene wulila ni koyo koma force za obene nege kata ka don nema nebe maku ka to bolo nu kungo do men jani nga wari arasa ko kale to de la wallahi bon me yoro ni min faro ka fofana ka bo kumala nyaye arasa atra Sénégal ka beta chez fake kuma en fora dula yaye ko pourquoi rasa bora Mali la kati furake ko famille furake Malla sauf que ces gens là ça dit que we fenone hasidia mana wara iga doni be tunila de quoi ni hasidia buena adamadi na dro doni mimbila ibe nyina uko ibi nyina uko pe ala ere ka barai wallahi ura tu ba fo ko hasidia mai ibaro woro la mena min fois c'est-à-dire yani ga fo ko rasa bora Mali kono kati furake Sénégal ikanga question follow de poser abna ta furake Sénégal est-ce que Malien on monsieur ko furakeli ke Mali kono wa Sénégal tombe ina sige fasara sa afaka kuma kono katime ko anganga fama ujagoya ku furake Mali kono bon no jagoya kera femuru na sorola olute soro anfe obu jija kana noyi ubina nayi otro munu te ubanji anyini ka mo black o otro kalanke hôpital mi na tan fe uba nyini ko jo parce que yere be furake jagoya la donc obligé furake lekel wallahi oh mais ni emo question kono kati furake Sénégal munami furake Malla est-ce que emi yere nyini nga nasro d'autres so nyome Malla wa wallahi hashidia dronde do hashidia bon ni asidia boyana intellectuel ou de asidia be singi ka doni mile la te ka boy pew ete foye ble chembe kan minga mandi ni o drone be ira ramade una chamwala ka barga dula mayne asidia mayne donc ame min fo mo wedro ara sama bo kana France parce que do ikanto do nye do ka publication mi me gara sa kele kame ka galon tike ko ara sa be Sénégal ka be France moi je suis en France ici ara sa be ane be bo kalama mais bana min furake a furakeli bagate Mali kono très clair oh yani kata foko muna atara ibe nyingali de ke est-ce que atara minge yan fe o doba ambulo an fe wa ibe lafia wallahi bana malien flene muna saya chale no nga utalula parce que non seulement fente mo kunku furake kele oyi mine Mali kono ito ili ala kahina ila ito do yani jamu ay ni bana dobe na imile Mali kono billahi ibesa ite ibli bana obe bana la no imile Mali kono be talla harani sarakatala c'était ka bokana alaje an fe chamambe ne mo chama e France ya nyure so antaru chamambla utalla be bon Mali la abe fuye bana me mula nu nana docteur ba ira analyse be ko fe ko otula fo Allahu akbar billahi fofana nen neve di pa wolola be ka furake ko bana mi mala nale ya ko kaka fura bebla ko tala ka bla ka sport ke anana deux fois ya sikina be malla il est en bonne santé avec ka barake abaka barorola abaka sport la kasoro nimbe kuntikele wala Allahu akbar mais beta trop somina ça veut dire que diabète to beta kataka kilimaxini ça soromu kila ki bla kata lahara o erreur mingera malla dantala wallahi boulot plenty be doy ka en tant que médecin wallahi et diabète mo la et to nyeni folo ka do ça veut dire que karsani ni fura kaka na manga o te kan fi wallahi bebo do Mali kono oh ama foko d'autres nyana ma autant finde ça dit que kolone ka cha ni nyuma quoi et puis d'autres so nyuma n'était d'autres so kolone ka cha ni d'autres so nyuma voilà pourquoi ni bana do yimine ni sebiye be boka ta Tunisie wala Sénégal wala Maroc
soit bien en France. Or non c'était moi. Non c'était ebi ala menita e gato jamana kono e. Exactement. Ah donc ça tara Sénégal en gros. Yoro jantere ame frontière de ke Mali ni Sénégal yi frontière de yi. Oui. Atara opération min ke Mali ke. Voilà pourquoi il est parti. Donc e kan ga keleya di kan ga dimine ki ka fama o kele. Wallahi. O médecin ñogo ñini ngana nuyi. Mais ne ko wa ko pourquoi karsa tara forge. Donc hasidia me na euro na dore bayi e kuma la ini ende akato Mali kono senga tien akati e ga la ini o de be yi kene kan. Hasidia na fatala ngo dabla. Wallahi. Wallahi na fatala. Wallahi. Donc donc on be arasa valeur donc on ba do che min fenen do ate kuma fo ka yere soso aya wala du grand dossier kono de parce que coopération min kan ga ke aya nyenyini Mali de kono folo yana kaf kapti furake yoro wore na nyema soro Mali kono aramadem be mago ba nina aramadem be mago be santé la pi furake yoro me olu be se ka furake oni do yo ta ko ke kele ko ube ko manga ke e biga hasira de ira on tout simplement wallahi donc vraiment ni ne kuma fait ka fo fofana et kuma labana dron même une fois Malika family Mamourou ye moi je parle pas les barreaux les gens qui n'ont rien à voir avec tout ça ou ta don fait me duguma ku yere research ou ka se oche ni ko ke dine moye ko islam ebe islam yake yake kanyima ke c'est-à-dire que ibu deme ola mo manga tugu Malika family ko mo shi choche nya fo mesga ka choche islam ye ki faya ibaye era sona islam ya hali kana sili ite fetoro ka islam usoro billahi ben nunu kele parce que wala ne argument mi e ka fie ko way yani ka fo olu be islam ya kele la era islam wa non mo be islam ya de me kasoro ite islam ye o ye dans le passé wallahi nasoro kuma ke wallahi kisi nema baya ay mi an to yi quoi parce que mado de a de munu teslamé y compris sa propre famille wallahi puis ni don na kabe dangari anga Mali islamé ala islamé ou ne be Mali kono antika soma et puis ces gens là ou té wallahi la mer sera fait quoi ni ba do était kilota était courageux ta kebe ou kebe islamé a kele Mali kono faut qui ça alu be ka mun kele ya ko islamé de do de ibaya ya uniforme billahi islamé de do mais mogo jugo do be se ka soro mogo lo ko te kite islamé quoi ochen ya famia ni bo jugo dénoncer ou nous kuma fo minte islamé ko no ibe se kana ku contredit o débat de o yakilina ko di o dine tasira di ochen ku da kene kan ali kafri le buri man yalai ochen est-ce ko keto di ko façon joy vraiment ibe ki ga jamana la gauche ibe ki ga jamana dine la gauche ibe ki ga jamana kono de una gauche parce que ni mo jugo mai na be ka dugo o bani ala de cheo ochen du moment où c'est ka jugo changer e ba ni ala de to mais avec ka ke jutro kono na sara ala de ba juger ani ennebe wallahi mais était ta do kan fo sokono kebe bono e ko ira malende una ko jugo mai ni faso joye katami to ne be i yere ma kibe tu ni manu ngo ko wa ko ni faso joye chamu et puis partout de do chante ça dit que on va chanter c'est des arnaqueurs c'est des bandits c'est des cambrioleurs ne de afo zone do wallahi zone chamu ala ka barka dula après vous bena temere ayo ski fait no fo ayo ski Facebook ka la jelige de o daka do profier la che o che ni tsaka ni keleke iski ki magu iga dabara baya ni baneni dabla na fatala ochen okay chamu kwa kifu ibe dabara baya dabske ubena de kanuski way ay from hola faso jola ude do eta ala ni kira koso idabwala wallahi ibe amse ka mauto ka tu seder ko to di ko lu faso seder be mina be ba don ta faso jode ngani ya nyumaya kosobe chete vraiment chamu ouais chamu
mina kuma laban mun fiɲɛna ani i ka kuma laban donc ka fiɲɛna vraiment ka di toujours i ka don ka émission kɔnɔ parce que e ni grand frère n bɛ se ka temps ba de d'aw ma aw ka se ka kuma kosɛbɛ mɔgɔw ka faamuya sɔrɔ a la bon mina mɔgɔ tɔ minnu ta olu ta bɛ kɛ 5 minutes ye bon kuma laban min b'i bolo o ye Buwaforo n'u ka Falilu ni Marakaw ka ko donc i bɛ se ka o fɔ kuma laban na donc ka kuma bila n'o ye mɔgɔ caman bɛ Lili nɔfɛ yan nɔ sisan appel caman bɛ ka don donc an bɛna essayer ka mɔgɔw ta. Il va excuser mon ménaline dans ton mais bon Buwaforo n'u ka o fɛn ma lamɛn tiɲɛ yɛrɛ la ma bɔ a kalama. Ok. mais min fɔ kuma laban na dɔrɔn. N'a bɛ fɛ Mali in ka jɔ a b'a di anw Marakaw ma an b'a mara. Problème foyi t'a la n'Ala sɔnna ma a bɛ di Marakaw ma Maninkaw kulo b'i la a bɛ di Marakaw ma donc merci beaucoup a ka di e ka don ka émission kɔnɔ temps b'i di ma i ka kuma i sago la aw mɔgɔ fila n'Ala sɔnna ma. non ni bɛnna n'a ye Fofana y a pas de problème. problème t'a la ok merci beaucoup donc an bɛna mɔgɔ wɛrɛ ta. Voilà donc an bɛna essayer mɔgɔ fɔlɔ minnu ye weleli kɛ n bɛna essayer k'o ta bɛɛ k'i hakilina fɔ parce que mɔgɔ caman de bɛ yen ko in na mɔgɔw kɔnɔ falen sigilen de don a kuma ka di bɛɛ ka kuma de ka di bɛɛ ka kuma mais a bɛ kɛ cogo di donc an bɛna ligne di dɔ ma ale fɔlɔ de kuma ka weleli kɛ Itali numéro don n bɛna kuma d'a ma fana ka fila fɔ ni mun bɛ fɛ ka wele numéro bilalen don waaye salamu alaikum. waaye ça va alhamdulilayi ani bara basi foyi tɛ alhamdulilayi basi foyi tɛ alhamdulilayi basi foyi tɛ alhamdulilayi bon e comme e tun bɛ wele la e bɛ fɛ k'i hakilina de fɔ débat la ou bien i mago tun bɛ ne yɛrɛ la personnel wɛrɛ la. non n bɛ fɛ ka hakili fɔ débat la n bɛ fɛ ka kuma débat la. 5 minutes b'i bolo. Merci. Voilà, comme wadi tamlen tu ka fingara mi ka numéro bla nyere ka numéro tan ko peut-être ni do na ben wele ka hakina dima. Vraiment ba fo da defo na mbe talia die fa be cedre international amba be fo comme on te cedre kono sa mais vraiment gidi rek kanu rek kama vraiment nere be Asmou, bonsoir. Formation be sui tout santé quoi. Wallahi mɔgɔ kulo b'i la Allah n ko kanuba de ka ca ni cedre yɛrɛ. Parce que la mbaa yɛrɛ fo parce que la dande foli mina hadamaden dɔw dusu bɛ fɛn dɔ ma dɔw dusu parce que la video kɛ vraiment ne yɛrɛ testé quoi parce que la ne dusu ka bon video kɛ ma i y'a ye gidiw a bɛ nɔ ni min kɛ u b'a critiquer mun kɛ Facebook kan o de la ne nana YouTube sanfɛ vraiment ne b'a ka formation bɛɛ sur YouTube kan Habibu Taï de Paris Jɛnɛ Sogodogo c'est-à-dire mɔgɔw bɛɛ quoi n b'a ka bɛɛ ka video lajɛ YouTube sanfɛ quoi. Vraiment merci beaucoup. ni Arash Benzema vraiment Italie ya ani mɔgɔ wɛrɛw min bɛ video kɛ ni t'u dɔn vraiment n bɛ foli ne yɛrɛ bɛ Italie n bɛ foli ba yɛrɛ lase aw ma quoi. Merci beaucoup. I ka video tɛmɛlen i ka video min tɛmɛna semaine tɛmɛbaga i ye kuma dɔ fɔ a kɔnɔ vraiment erreur fitinin dɔ ka fɔ aw ye mɔgɔw ye sagoto e Fofana yɛrɛ k'aw ye mɔgɔw ye aw jatelen tɛ CDR kɔnɔ o ye ne bolo kuma importance t'a la jɔyɔrɔba de b'aw yɛrɛ la CDR yɛrɛ kɔnɔ n'i y'a mɛn CDR yɛrɛ aw video kɛla ninnu de don vraiment an b'aw fo dan tɛ foli min na quoi. Merci beaucoup. A ye mɔgɔba de ye aw jɔyɔrɔba de b'aw la n'aw kɔni n'aw ye video kɛ dabila vraiment an fana bɛ décourager quoi an ye gidi kanubaga de ye an tɛ video kɛ an tɛ foyi kɛ mais vraiment an b'aw video aw ka video yɛrɛ tɛ ta ni ne yɛrɛ bɛ baarakɛyɔrɔ la ni ne m'a ka video yɛrɛ lajɛ n tɛ décourager sɔrɔ quoi. Merci beaucoup merci beaucoup. I y'a fɔ voilà kuma filanan n bɛna min fɔ mɔgɔw bɛ ka min fɔ gidi taara a yɛrɛ furakɛ a ma taa a yɛrɛ furakɛ ne bɛ min fɔ dɔrɔn ni min ye cɛ ye o bɛ sin ka t'i jɔ a ɲɛ ko kana t'i furakɛ quoi ou bien ni min ye cɛ ye i bɛ sin ka ko kɛ ko min an bɛ sin k'a ye quoi. Wallahi o dɔ k'o kɛ k'o lajɛ. Voilà mais k'i sigi i ka telefɔni kɔfɛ bɛɛ bɛ se o la o e yɛrɛ b'u ya porofɛ da ka nɔgɔ wifi bɛ bɛɛ ka so kɔnɔ i bɛ sigi k'a fɔ a taara nin kɛ a ma diya e ka wari t'a kun. Wallahi ne ka wari t'a kun a taara yɛrɛ kun wari de la hali n'a tun ye fɛn wɛrɛ diya hali n'a tun ko k'an ka wari de bɔ k'a d'a ma a ka n'a furakɛ ninnu bɛ ka tunu kɛra sibɔji ko la parce que la ne yɛrɛ n'i y'a ye ne tɛ taa mɔgɔ ka video lajɛ n tɛ Facebook sanfɛ wagati bɛɛ nin yɔrɔ dɔrɔn de don tellement que cɛ kanu min yɛrɛ bɛ ne la.
Merci beaucoup. Aga boli laba min kɛra Espagne. Aga boli laba min kɛra Espagne. Fo do bɔra n'a ka audio ye k'a fɔ ko a ye coup d'état kuma fɔ ka donna ta bɔra ta. I tigi ne bɛ kɛlɛ fiyɛ ni tigɛ dara respect ka Mali la don o don an bɛɛ bɛ taa jɔ kisi ɲɛ o dɔw quoi. Ah merci beaucoup kanu ye wasa kɛ. An bɛ biɲɛ tigɛ ka bɔ an bɛ taa jɔ kisi ɲɛ ni yani respect ka ta an foro de bɛ sa. Wallahi. An ka si falen respect ta la dɔ ka fara si kan ka kɛ 100 an b'a kɛ quoi. Ni ala sɔnna ma ala ka kanu to. Mais n bɛ min f'i ye. Amina n bɛ min f'i ye mɔgɔ min bɛ respect kɔ a donna ta a bɔra ta hɛni de don hadamaden ni hɛni donni dusukun na a to ye de dɔrɔn foyi tɛ sin ka hɛni kɛ ni foyi tɛ sin ka hɛni bɔ fo saya dɔrɔn hali sinɔgɔ tɛ sin ka hɛni bɔ mɔgɔ dusukun na quoi. Allahu akbar. Est-ce que i y'a faamu. Awɔ. Mɛ nin kuma gɛlɛn f'i i b'a ti hakili la hɛni bɛ mɔgɔ da hali ni dagabili terikɛ de don i b'i jija hɛni kana don a dusukun na i kama sinon n'a donna la foyi tɛ sin ka bɔ a la fo saya dɔrɔn hɛni ye fɛn dɔ de n'a donna mɔgɔ dusukun na i n'a fɔ ni finfin donna nɔnɔ la quoi i b'a dɔn tin ka bɔ a la i b'a bɔn de dɔrɔn. Wallahi donc i ka 5 minutes dafara an bɛna mɔgɔ wɛrɛ ta. Voilà n b'i yɛrɛ fɔ dante foli min na n bɛ sediri mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɔ international sabato Habibu yɛrɛ vraiment Habibu ye n ka cɛba yɛrɛ de quoi. Merci beaucoup. Voilà merci beaucoup. Voilà ale ka 5 minutes dafara ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka don Salbo kun bɛ an bɛna Salbo fana ta. Voilà n'ale sana sera ka taa fɔ 5 minutes bi d'ale ma 5 minutes bi di bɛɛ ma numéro bilalen bɛ yen WhatsApp de don a bɛ weleli kɛ WhatsApp kan o de ka d'an ye. Ouais Salabo 5 minutes b'i bolo i ka dɔ fɔ 5 minutes b'i bolo mɔgɔw tulo b'i la. Ah d'accord bon problème t'a la kuma bɛ jumɛn kan fɔlɔ. Kuma bɛ mun kan bon ka i hakilina fɔ dɔrɔn a kɛra Malika ko in ta fanfɛla ye a kɛra Sederi yɛrɛ lahala taabolo ɲuman min ka di a kɛra dɔw bɛ ka. N y'a faamu kuma min bɛ n da k'o fɔ. Baba Kamara ye kuma lankolon dɔ fɔ an ma o don la. Awɔ. Ko an bɛ fɛ k'a nugu Haidara kɔfɛ. Bon n'i ye ne ɲininka a ko o kuma na. O ye fanomaliya kuma ye ale fɛ Sederi ti dogo mɔgɔ kɔfɛ Mali kɔnɔ. O tiɲɛ. Mɔgɔ de bɛ dogo Sederi kɔfɛ. Kosɛbɛ. Mais ni Baba Kamara n'a mɛ sabali an ma kɔ lagɔsi k'a ɲɛ lagɔsi bamanankan kɔrɔma don komi Mandela Siseko an m'u mɛn vidéo kɛ la Mandela Siseko don dɔ la k'a bɛna bɔ vidéo kɛ la ka tila ka ɲɔgɔn ɲɛɲini komi ale t'a dɔn a sidɔn de ye. Fiɲɛdɔyaw nabarayaw wuludeni ye dɔ k'a bɛɛ la mɔgɔ m'u mɛn vidéo kɛ la hakilila la k'a fɔ ko olu bɛ fɛn bɛɛ sidɔn. An m'u mɛri mɛn kɛrɛfɛ vidéo k'an dafalen don ɲin na tewu. Salabo. An dafalen don ɲin na. Baba Kamara bi kuma mun ka k'u fɔ n'a ma attention an ma kɔ lagɔsi k'a ɲɛ lagɔsi k'a kɛ diɲɛ lanɔgɔ k'a kɛ lahara tiɲɛ pewu. Salabo merci beaucoup. Komi an da ɲɔgɔn fɛ bi nkalon kɔrɔbɔ. Bɛɛ bi kulusi don bɛɛ bi sɛndiri da cɛw kɔnɔta de bɛ u bɔ ɲɔgɔn na n'a b'a kɛ lalatɔya la k'a kɛ lalatɔya kɛ a k'a kunda ka bɔ anw kan. Mali jɔyɔrɔ de ka k'o ɲini an di ka kɛ wari ɲini mɔgɔ bolo kɛ wari d'a ma an k'i ɲɛnakuma fɔ an tɛ boli la mɔgɔ nɔfɛ k'i o kɛ fɛn na ma k'i ɲɛnakuma fɔ an tɛna taa dɔn ɲini maa fɛ alihamudulilayi rabbil alamina an bɛ ala fɔ an bɛ ala barikada dɔɔni tɔgɔ ye ko dɔɔni de a bɛɛ tɛ mɔgɔ si kelen bolo. O tiɲɛ. Si kelen t'a bɛɛ dɔn. Mais n'a b'a fɛ k'a kɔnɔ fa a kɛ yuruguyurugu fɛnw n'a kɛ ŋanamu fɛnw na a k'olu dun a ko bɛna k'olu dun mɔgɔ mun m'o d'a ma n'i ye jahili su ye nangaraba kun i b'a to yen a y'a ɲu yɔrɔ min na a b'a jigin yɔrɔ de dɔn. Olu mun bɛ wari di ale ma k'ale bila nangana ka kuma fɔ la anw ma ale ni olu bɛɛ siya kelen ye. Jiri dɔ so dɔ yɛrɛ dɔ ɲɔgɔnna si tɛ a la k'a yɛrɛkun ɲini k'a yɛrɛkun siya dɔn a ye maa siya min fɔlɔ a k'o dɔn ka sɔrɔ ka kuma maa wɛrɛ kungo la. O tiɲɛ. Mais n'a mɛ sabala an bɛ da jeni ɲɔgɔn bolo la bɔgɔ hɛrɛ bi si hɛrɛ bi tile hɛrɛ wɛrɛ bi fa kɔ. Ala k'an bɛɛ sababa mɔ ne bi jama bɛɛ da lajɛlen fo maa maa b'i lamɛn n bɛ bɛɛ fo. Ka foli lase yɛrɛ ma ka Sederi cɛ a n'a muso fo Ala k'an ka jamana lafiya. Merci beaucoup. Ala ka Mali lafiya. Merci beaucoup. Mali ko don maa ko tɛ dɛ Mali ko don n'a m'a ta n bɛ da jɛna. Ala k'an ka jamana lafiya. Amina. Foli bɛ bɛɛ ɲɛ n bɛ bɛɛ fo. Salamu alaikum n ka foli bɛ bɛɛ ɲɛ. Ne Salabo mankan ye.
Donc Salabo ne Salabo manga Salabo fo Espagne. Donc Franzica do kuma jaga fana ma ka weleli kɛ bon jaga mina tila ka jaga ta jaga ka weleli bɛ no mina ale ta Salabo ye kuma bɛɛ fɔ ka ban foyi tɛ nin kɔfɛ donc an y'o de fɔ an minnu bɛ video kɛ an ka bila an kunna k'a fɔ lamɛnnibagaw olu hakili ka bon ka tɛmɛ anw ta kan parce que olu de bɛ kuma ninnu lamɛn ka angalo n'a tiɲɛ ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na o de la n b'a fɔ kuma bɛɛ n ko an minnu bɛ video kɛ la an ka bila an kunna minnu bɛ k'an lamɛn olu de hakili ka bon ka tɛmɛ anw ta kan olu de bɛ tiɲɛ ni nkalon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn an ka kuma la donc o tigi ka fusa n'i ye n balimakɛ ça va Sidi ouais 5 minutes b'i bolo i bɛ se k'i ka kuma daminɛ i bɛ fɛ ka kuma fɛn min kan ayiwa inshallah bon ne kɔni bɛ kuma min kan dɔrɔn o ye ka Ala fo ka Ala barika da donc ka encourager aw ka baara la quoi donc vraiment donc aw bɛ baara min na baara ye a ma nɔgɔ quoi o tiɲɛ bon fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ mais a ye nin bɛɛ muɲu faso min kama donc an bɛ dugawu de kɛ Ala k'aw dɛmɛ quoi amina a y'a bɛɛ muɲu faso in de kan kosɛbɛ voilà bon tun bɛ ka mission ye lamɛn mais m'a bɛɛ lamɛn quoi donc mais comme baara tun bɛ ɲɔgɔn na quoi voilà mais comme n ye yɔrɔ min lamɛn dɔrɔn bon jɛrɛ k'a fɔ bon ne bɛna kuma o de kan quoi n'i y'a ye n'o bɛna arasa kiri tigɛ ko a fɔra ka taa furakɛ yɔrɔ la olu bɛ ka fɛnw de kɛ kelen ye fɛn minnu tɛ kelen ye quoi o tiɲɛ n'i y'a ye arasa y'a fɔ malidenw bɛɛ y'a fɔ maliden ɲuman bɛɛ y'a fɔ ko ni president banana ko a tɛ bɔ a bɛ taa a ka taa furakɛ yɔrɔ wɛrɛ a kɔrɔ ye mun de ye donc a kɔrɔ de ka dusu don a la donc an bɛ wuli ka taa mɔgɔ minnu ka jamana kan u ye baara de donc n'a sɔrɔla o fana ye o ɲɔgɔn baara kɛ an ka jamana kɔnɔ ka masi minnu bɛ mɔgɔw furakɛ se tɛ mɔgɔ minnu ye n'u sen tɛ se k'u yɛrɛ lase farajɛla jamanaw kan u bɛ se k'u yɛrɛ furakɛ parce que ala ma mɔgɔ bɛɛ kɛ k'a fɔ se b'i ye ka taa furakɛ Faransi ou bien Amérique o tiɲɛ bon ni sanjɛrɛ ni machine b'an bolo donc n'u bɛ se ka mɔgɔw furakɛ fantanw furakɛ donc n'an fana jigila tɛ misɛya o tiɲɛ voilà mais ka jamana ka nafolo ta k'a kɛ bɔnbasi ka yaala donc dɔgɔtɔrɔso ɲɛnama tɛ ji ɲɛnama tɛ foyi tɛ donc aw bɛ taa furakɛ jamana fantɔ la mais arasa tɛ président ye o ni arasa tun ye président ye an tun bɛ se k'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ donc mais a ma se ka foyi kɛ donc a tila ka taa furakɛ o tiɲɛ mais arasa bɛ komi civil de an'an bɛɛ de ye kelen ye donc se t'a anw ɲɛ se t'ale ye mais ale kɔni da ye dɔrɔn a bɛ k'ala ta de ye fɔ dɔrɔn o tiɲɛ donc n'a ma bɛn u ma donc ale kɔni bɛ k'ala ta de fɔ ala bɛna sara o baraji la kosɛbɛ voilà mɔgɔ si bali k'a fɔ ko hali ne min filɛ nin ye sisan alhamdulilayi ni ne bɛ Mali la bi ni n bɛna furakɛli kɛ n bɛna yan nɔ ka sababu kɛ mun de ye donc ni furakɛ an bolo yan n'an bɛna yan dɛ minnu la u tɛ se ka na yan donc a bɛ kɛ cogo di o tiɲɛ voilà mɔgɔw de ka dɔgɔ sisan quoi donc ni i bɛna mɔgɔ kiritigɛ fɛn na fo k'i ka jate de minɛ quoi arasa ye min fɔ ni tiɲɛ don ou bien ni nkalon de don est ce que jamana mun bɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka kɛ arasa ye ou bien jamana mun bɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka kɛ anw ye voilà ni vraiment ne kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn donc o kɔni u ka arasa lajɛ k'a tɔ ye arasa m'a fɔ k'ale tɛ taa furakɛ Faransi a m'a fɔ a tɛ taa Amérique a ko an ka impôt bɛ minnu bolo n'u ka baara kɛ Sénégalais ka président ye baara de kɛ Burkinabé ka président ye baara de kɛ donc fana ka baara de kɛ ka dɔgɔtɔrɔso ɲɛnamaw jɔ ka ji lase an fɛ o tiɲɛ voilà comme ko 5 minutes de bɛ n bolo bon mɔgɔ ka ca lini na bon vraiment an kɔni an b'aw fɔ donc an bɛ seedero mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɔ donc a ye courage ta a kana mɔgɔ ka kuma mais nin ko in daminɛni ni sisan cɛ a ye fantan min jigi tugu a ye fantan min dɛmɛ hali n'aw yɛrɛ m'a fɔ ala b'a dɔn mɔgɔw ɲɛ b'a la o tiɲɛ merci beaucoup voilà donc o de don quoi i ka foli de don ok cɛ video bɛ ka jan ne yɛrɛ ma fara di Lion Ivan ka fɛ ka na gɛnna dɛ n ko ka sɔrɔ n ko k'i to video kɛ la parce que 31 sɛgɛn bɛ n yɛrɛ nɔfɛ
nama fara di lion Ivan ka fe kana kena de silongo ba de be nyere nyina sisa parce que albi 31 silongo don be nyina akadien ka mo chama ta mais émission misigi na bi sigi mo bu laben amina ke mo munun be nu sigile do nu kono fale do ka kuma donc ni moyen tout ye ka video ke me wise ka kuma nga linina ambi kuma kan belolu yolu ka do mi ka dana na mena émission ke ambu wele bu hakina fo kuma mbu kunu kanche multi tantam bi di bemo donc ami beta mais tiens relation obe nyana zengene do yo Lion Ivan ka fe kana nazoro donc milla me jama bela jide fo ali billa me jama amba de fo ka wala nyman don ñoo de fo aw de hakli ka bon ka tema on taka video man chama de to famia parce que mo mbi sigi ki lame ali bi lame fenkle fen fula de kamo nga karsa lame ka famia nyina ka kuma na walma nga karsa lame mi saka kele to gamina donc lame jama ba an lame olu de kamo donc do koso kuma do be an na bwanda kangalo yere da kenega ki sigi ka kuma do fo pambara pa kuma mi be ere ba do nte tiere vraiment an ka olu dabula video manu parce que mo hakli mo de be kan ambi bela jele fo dande fo limina ka fo ka wala nyondo video rebe nga 2 heures de temps donc ambi anga invité noé samasa abdraman samasa ni abi chama ni mo wara mini wolel ke munu masaka wolel ke ambi bela jele fo nsengene do wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aka villageois ke noé sirigi fo na ga wadna no kene mo nu ka mo go villageois way nga fo lu bela jele big respect vive Cédric vive Rasbasi ibita kana ambata d'accord la parce que ne makuma CGT ne makuma CGT fandam sengene do malikono foli be Cédric Bey celui be Cédric Bey akambe